Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échecs et Maths. Cette semaine, nous revenons sur la victoire de Giraud au championnat de Corse des collèges à Corté. Nous nous rendrons ensuite en Sardaigne, où une forte délégation corse a participé à un tournoi et a obtenu d'excellents résultats. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons une jolie miniature qui illustre la puissance des pions centraux. E qualesimo? Una nuova finale si è svolta in Corte, quella dei campionati di Corsica di collegi. Fra i 7 finalisti, il campione di Francia 2017, il collegio Giraud, era largamente favorito. La squadra ha impressionato, con 7 vittorie in 7 partite, è stata logicamente campione di Corsica. Diventerà il titolo di campione di Francia di giugno in un dipartimento di Udard. Una trentina di giocatori corsi hanno francato un mare per la lunga domenicata di Pasqua. Venuti da tutte le regioni di Corsica si sono ritrovati in Bonifacio, non su di la direzione di Sardegna. In un quadro magnifico d'Arzachena e nel nord di Sardegna, corsi e sardi hanno simpatizzato all'occasione di una giostra di partite lunghe. Il presidente del club d'Arzachena è assai attaccato alla Corsica. A livello sportivo, parecchi corsi in ogni milione europea si sono distinti. Il Lucky Luke di scacchi corsi, il Astiato Noel Morganti, si è imposto in dell'Open C. È anche seguitato un altro podium da Apollo e Calypso della Derrière. In dell'Open A, un molteplice campione di Corsica, François Brett, ha compiuto secondo. A solo 14 anni, l'anziana campione di Francia, Elise Tomasi, si è imposta in dell'Open B. Elise Tomasi! Complimentiamoci, complimenti, bravissima! Voici une miniature qui montre la puissance des pions au centre de l'échiquier. Alors, E4, D6, D4, cavalier F6 attaque le pion E4. Cavalier C3 défend le pion. B6. Les noirs laissent le centre au blanc et se développent sur le côté. C'est une stratégie quelque peu hasardeuse. F4. Les blancs s'installent au centre, créant un centre de pions impressionnant. Fou B7 pour les noirs, Fou D3, C5, D5, cavalier A6, E5, cavalier D7, et maintenant une attaque superbe pour les blancs. Pion E5 en E6 pour affaiblir la position du roi noir. Pion prend E6, c'est une faute. Les blancs jouent et gagnent. Dame H5, échec au roi. G6. Dame prend G6, échec. Pion prend dame. Fou prend G6, très jolie mat. Alors, reprenons ensemble cette partie. E4, D6. D4, cavalier F6, cavalier C3, B6, F4, Fou B7, Fou D3, C5, D5, cavalier A6, E5, cavalier D7, E6, F prend E6, Dame H5, échec. G6. Dame prend G6, échec. H prend G6. Fou prend G6, échec et mat. Joli, non?